السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے حکم سے آج کا یہ دم الرقیہ ہر قسم کے جادو کو ختم کرنے کے لیے اور جادو کے ساتھ مسلط کیے گئے جنات کو جلا کر راکھ کر دینے کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے یہ اللہ کا حق کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ اس حق کے مقابلے میں باطل چاہے جس طرف سے مرضی آ جائے کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تنزیل من حکیم حمید، کیونکہ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں باطل مٹا دیا جاتا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی یہ کاروائی سورہ بقرہ اور سورہ طٰہٰ کی سخت ترین کاروائی ہے انشاءاللہ۔ جیسا بھی جادو ہے، جس بھی قسم کا جادو ہے، چاہے دفنایا گیا ہے، کہیں پر بہا دیا گیا ہے، لٹکا دیا گیا ہے، کسی جگہ کے نیچے دبا دیا گیا ہے، پتلا بنا کر کہیں پہ رکھ دیا گیا ہے، بندشوں کا جادو ہے، بیماریوں کا جادو ہے، لڑائی جھگڑوں کا سحر تفریق ہے، یا اوورال جس قسم کا بھی جادو ہے، اللہ کے قرآن کے آگے انشاءاللہ یہ باطل قوت ہے اور ان کے باطل عمل ٹھہر نہیں سکیں گے انشاءاللہ، کیونکہ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ سورہ بقرہ وہ سورہ ہے کہ جادوگر، ان کے معاونین جنات اس سورہ مبارکہ کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، اور سورہ طٰہٰ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کے مقابلے کا ذکر کیا ہے، اور ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ پس اللہ نے حق کو باطل پر غالب کر دیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور باطل کو میرے اللہ نے نیست و نابود کر دیا اور جادوگروں کو اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو الحمدللہ یہ بہت سخت کاروائی ہے۔ ہماری قرآن پاک کی تمام کاروائیوں میں سے سب سے سخت ترین یہ کاروائی ہے کہ جب بھی ہمارا کبھی جادوگروں سے مقابلہ ہوتا ہے تو ہم الحمدللہ، یہ ہمارے تجربے سے ثابت ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ طٰہٰ کی اگر کاروائی شروع کر دیں تو بڑے سے بڑا جادوگر بھی الحمدللہ ان صورتوں کے آگے ٹھہر نہیں پاتا اللہ کے فضل سے۔ تو کامل یقین کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے آنکھیں بند کر لیں اور پوری توجہ کے ساتھ آپ نے اس مکمل دم کو سننا ہے۔ اس کے بعد 7 دن لگاتار آپ نے صبح فجر کے بعد اور رات عشاء کی نماز کے بعد یہ دم سن کے سونا ہے انشاءاللہ۔ کوئی دعویٰ نہیں ہے، رب کی ذات پر اور اللہ کے قرآن پر یقین اور ایمان ہے کہ آپ کے گھر میں، آپ کے جسم پر جیسا بھی جادو ہے، جیسے بھی خناس قسم کے جنات مسلط کیے گئے ہیں، اللہ کے حکم سے ہر قسم کا جادو بھی ختم ہوگا اور جنات بھی اللہ کے قرآن سے جلیں گے، قتل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ہم اپنی کاروائی شروع کرنے سے پہلے جتنے بھی جنات سننے والے خواتین و حضرات کے گھروں کے اندر، ان کے جسموں کے اندر موجود ہیں، کہ اللہ سے ڈریں اور اللہ سے توبہ طائب ہوں اور اس ظلم کفر کو چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں آ جائیں۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اگر تم اپنے ظلم اور کفر سے باز نہیں آتے ہو تو یاد رکھنا ان بطش ربک لشدید، پھر میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جب وہ اللہ پکڑتا ہے تو پھر انتقام اور بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ تو رب کی پکڑ اور رب کے بدلے اور انتقام سے ڈر جائیں۔ فاتقوا النار التي اعدت للكافرین، اللہ کی بھڑکائی ہوئی اس آگ سے ڈر جائیں جو اللہ نے کافروں ظالموں کے لیے تیار کی ہے۔ تو جتنے بھی جنات جادو سے ہیں، اپنی مرضی سے ہیں، اسیبی ہیں، عاشق ہیں، وہ اللہ کے حکم سے اپنا ہر طرح کا اثر جادو لے کے گھر اور جسم کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ پھر بعد میں ہماری کارروائی سے تم میں سے کوئی بھی قتل ہو گیا، ممکن ہے میرا اللہ تمہارے عملوں کرتوتوں کی وجہ سے
तुम्हारे पूरे कुंबे कबीले को जला दे, कत्ल कर दे, हलाक कर दे, तो उसके ज़िम्मेदार और कसूरवार तुम खुद होगे। इसलिए हम पहले बता रहे हैं, जो कोई भी है वो अल्लाह के हुक्म से चला जाए। तो सुनने वाले तमाम ख़वातीन व हज़रात बिस्मिल्लाह पढ़ के आंखें बंद कर लें और पूरी तवज्जो के साथ इस दम को सुने। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आख़िर व मा हुम बिमुमिनीन युख़ादिऊना अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊना इल्ला अन्फुसहुम व मा यशऊरून फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा व लहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यक्ज़िबून। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालता बिलहुदा फ़मा रबिहत तिजारतुहुम व मा कानू मुहतदीन। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तवक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन औ कसय्यिबिन मिनस समाइ फ़ीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ यजअलूना असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुन बिलकाफ़िरीन वल्लाहु मुहीतुन बिलकाफ़िरीन वल्लाहु मुहीतुन बिलकाफ़िरीन वल्लाहु मुहीतुन बिलकाफ़िरीन वल्लाहु मुहीतुन बिलकाफ़िरीन। और अल्लाह इन जादूगरों, इन जिन्नात को घेरने वाला है, अपने लश्करों के साथ इनका घेराव तंग करने वाला है। वल्लाहु मुहीतुम बिलकाफ़िरीन वल्लाहु मुहीतुम बिलकाफ़िरीन यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीहि व इज़ा अज़्लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अय्युहन नास उअ्बुदू रब्बकुम الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا
وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها खालिदून। और जिन लोगों ने अल्लाह की आयात का इनकार किया, अल्लाह की ज़ात से कुफर किया, जादू करके या जादू करवा के या जादूगरों की मुआवनत करके, फ़उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा खालिदून, तो ऐसे शैतानों को मेरा अल्लाह ज़रूर जहन्नम की आग में फेंक देगा और हमेशा हमेश के लिए वो शयातीन, वो जादूगर करने करवाने वाले, मुआवनत करने वाले हमेशा के लिए इस दहकती हुई आग में जलते रहेंगे। वल्लदीन कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा खालिदून, वल्लदीन कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा खालिदून। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अन्अमतु अलैकुम वअऊफ़ू बिअहदी ऊफ़ि बिअहदिकुम वइय्याय फ़र्हबून वआमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफ़िरिन बिहि वला तश्तरू बिआयाति समनन क़लीलन वइय्याय फ़त्तक़ून वला तल्बिसुल हक़्क़ बिलबातिल वतक्तुमुल हक़्क़ वअंतुम तअलमून वअक़ीमुस सलाता वआतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन अतअमुरूना अन्नास बिलबिर्रि वतंसौना अनफुसकुम
वअंतुम तत्लूनल किताब अफला ताक़िलून वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युंसरून व इज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहय्यून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम व इज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अंजयनाकुम व अग़रक़ना आल फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून व इज़ वाअदना मूसा 40 लैलतन थुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا فانفجرت منه 12 عينا فانفجرت منه 12 عينا فانفجرت منه 12 عينا فانفجرت या अल्लाह तोड़ दे हर किस्म के जादू को, या चाहे जादू वो कहीं पे दफना दिया गया, कहीं लटका दिया गया, बहा दिया गया, किसी जगह के नीचे रख दिया गया, या अल्लाह लड़ाइयों के लिए, बीमारियों के लिए किया गया, बंदिशों के लिए, रुकावटों के लिए किया गया, मेरे अल्लाह कत्ल इंतकाम के लिए किया गया, या अल्लाह हसद की बना पर किया गया, या अल्लाह जैसा भी जादू जहां भी है मेरे अल्लाह तोड़ दे, रेजा रेजा कर दे, तू कादर कदीर जात है मेरे मौला। फंफजरत मिन्हु 12 आइना फंफजरत मिन्हु 12 आइना क़द अलिम कुल्लु नासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फिल अर्दि मुफ़्सिदीन व इज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला ताअमिन वाहिदिन फ़ad'u लना रब्बका युख़रिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फ़ूमिहा व अदसिहा व बसलिहा क़ाल तस्तबदिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर इहबितू मिस्रा फ़इन्न लकुम मा सअलतुम वदुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना वदुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना। या अल्लाह ज़िल्लत और रुसवाई और मस्कनत, फ़कीरी, तंगदस्ती इन शैतानों पे, इन जादूगरों पे, करने करवाने वालों पे मुसल्लत कर दे मेरे मौला। वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, और अपने गैज़ो गज़ब की लपेट में ले ले इनको। फबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह वदुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना वदुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना वदुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह वबाउ
बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह व बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह व दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना व बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़्क़ ज़ालिका बिमा असव व कानू यअतदून इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून सुम्म तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिका फ़लौला फ़ज़्लुल्लाह अलैकुम व रहमतुहु लकुन्तुम मिनल खासिरीन वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीन अअतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन खासिईन फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा व मा ख़ल्फ़हा व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन व इज़ क़ाल मूसा या लिक़ौमिहि इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन नकून मिनल जाहिलीन क़ालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र अवानुम बैन ज़ालिका फ़फ़अलू मा तुअमरून क़ालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़रा फ़ाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन क़ालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही इन्नल बक़रत तशाबह अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्द व ला तस्क़िल हर्थ मुसल्लमतुन ला शियत फ़ीहा क़ालुल आन जि'त बिल हक़्क़ि फ़ज़बहूहा व मा कादू यफ़अलून व इज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून 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 फ़क़ुल अद्रिबूहु बिबअदिहा कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिहि लअल्लकुम ताक़िलून सुम्म क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिक फ़हिय कल हिजारति अव अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अन्हार وإن منها لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى ما كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 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 या अल्लाह पकड़ ले इन जादू के पहरेदार जिन्नात को, या अल्लाह सख्त गिरफ्त कर ले इनकी और इनको दहकती हुई आग में डाल दे। या अल्लाह ये तेरे बंदे बंदियों को तंग करने वाले,
تیری زمین پر فتنہ فساد پھیلانے والے، یا اللہ تیری آیات کا انکار کرنے والے، یا اللہ تیری ذات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرنے والے میرے مولا، پکڑ لے ان خبیث جنات کو، ان جادوگروں کو یا اللہ سخت گرفت میں لے لے۔ بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، 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 یعنی ان کے جادو کو، ان کے عملوں کو آگ میں جلا کے کوئلہ کر دے۔ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب 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 أشد العذاب۔ یا اللہ سخت ترین اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے ان کو، اشد العذاب، یا اللہ ان کی طاقتوں کو چھین لے، ان کو زمین کے اندر دھنسا کے رکھ دے۔ اشد العذاب 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 وما الله بغافل عما تعملون اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ سن لو اے جادوگروں اور جادوگروں کی معاونت کرنے والے خبیثوں، یہ عذاب، یہ آگ تم پہ کم نہیں کی جائے گی، یہ عذاب ذرا بھی تم پہ ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور یاد رکھنا تمہیں رب کے اس عذاب سے، اس آگ سے کوئی بچانے والا مددگار بھی نظر نہیں آئے گا۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ 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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين 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 وللكافرين عذاب مهين وللكافرين عذاب مهين وللكافرين عذاب مهين عذاب مهين عذاب مهين عذاب مهين عذاب مهين عذاب مهين وإذا قيل لهم
آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه هدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون اللهم ابطل كل سحر 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 مدفون 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 عند القبور 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 اللهم ابطل كل سحر دفنوه 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 اللهم ابطل كل سحر مرشوش 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 اللهم ابطل كل سحر في الأمراض 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 اللهم ابطل كل سحر التفريق 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 اللهم ابطل كل سحر ماكول ومشروب اللهم ابطل كل سحر ماكول ومشروب اللهم ابطل كل سحر ماكول ومشروب اللهم ابطل كل سحر مدفون عند القبور يا حي يا قيوم يا واحد يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رحمن يا الله يا كريم يا الله يا سلام يا
अल्लाह या अज़ीज़ या मुक़्तदिर, या अल्लाह या अज़ीज़ या मुक़्तदिर, या अल्लाह या जब्बार, या अल्लाह या क़हार, या अल्लाह या जब्बार, या अल्लाह या क़हार। अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ल सिहर, 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 अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ल सिहर। या अल्लाह ये तेरे आजिज़ बंदे बंदियाँ या अल्लाह तेरे आगे इल्तिजा करते मेरे मौला, या अल्लाह इन पे जैसा भी जादू है या अल्लाह दफन किया गया, या अल्लाह कहीं पे बहाया गया, या अल्लाह तू जानता है जैसा भी जादू है, जिस्मानी रूहानी बीमारियां मेरे मौला, जिन्नाती मसले या अल्लाह ख़त्म कर दे, या अल्लाह तू शिफा अता कर दे, या अल्लाह हमारी फरियाद तेरे आ गया मेरे मौला, या अल्लाह तू हमारी फरियादें सुन ले, या अल्लाह तू इन बीमारियों से, या अल्लाह तू इस जादू जिन्नात से मेरे मौला, या अल्लाह तू निजात अता कर दे, या अल्लाह हासिदीन के हसद से निजात दे दे, या अल्लाह नज़र बद को ख़त्म कर दे, या अल्लाह जैसी भी रूहानी या जिस्मानी बीमारियां अल्लाह तू शिफा याबी अता कर दे। अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ल सिहर, 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 अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ल सिहर। रब्बी अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, रब्बी अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, रब्बी अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। फस्तजबना लहु व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। फस्तजबना लहु व नज्जयनाहु मिनल गम। या अल्लाह जैसे तूने अपने पैगंबर यूनुस को मछली के पेट से आज़ाद कर दिया, या अल्लाह ऐसे ही अपने बंदे बंदियों को जादू जिन्नात से आज़ाद कर दे मेरे मौला, या अल्लाह तू छुटकारा अता कर दे, या अल्लाह तू मेरे मौला कादिर कदीर ज़ात है, या अल्लाह तू हर तरह के मसाइल को ख़त्म कर दे, या अल्लाह रुकावटें ख़त्म कर दे, या अल्लाह बंदिश मेरे मौला तोड़ दे, या अल्लाह बे औलादी के लिए किया गया या अल्लाह तू तोड़ दे, या अल्लाह तू ख़त्म कर दे, या अल्लाह फरियादें तेरे लिए, या अल्लाह जाए सारी तेरे आगे मेरे मौला, तू सुनने वाला कादिर कदीर ज़ात है, या अल्लाह तू हमारी फरियादों को सुन ले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहता सरा व इन तजहर बिल क़ौलि फ़इन्नहु यअलमु सिर्रा व अख़फ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना। व हल अताका हदीसु मूसा इज़ रअा नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारा लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन औ अजिदु अलन नारि हुदा फ़लम्मा अताहा नूदिया या मूसा इन्नी अना रब्बुका फ़ख़्लअन अलैक इन्नक बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा व अना अख़्तरतुका फ़स्तमिअ लिमा यूहा इन्ननी अना अल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फ़अब्दुनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री इन्न अस्साअता आतियतुन अकादु उख़फ़ीहा लितुजज़ा कुल्लु नफ़्सिन बिमा तसअा फ़ला यसुद्दन्नका अन्हा मन ला युमिनु बिहा वत्तबअ हवाहु फ़तरदा वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा क़ाल हिय असाय अतवक्कअु अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिय फ़ीहा मआरिब उख़रा क़ाल अल्क़िहा या मूसा फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिय्यतुन तसअा फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिय हय्यतुन तसअा क़ाल ख़ुज़हा व ला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहल ऊला वज़्मुम यदका इला जनाहिका तख़रुज बैज़ाअ मिन गैरि सूइन आयतन उख़रा लिनुरियका मिन आयातिनल कुबरा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा क़ाल रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी उश्दुद बिही अज़री वअशरिकहु फ़ी अम्री कई नुसब्बिहका कसीरा व नज़कुरका कसीरा इन्नक कुन्त बिना बसीरा क़ाल क़द ऊतीत सुअलक या मूसा व लक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उख़रा इज़ औहैना इला उम्मिका मा यूहा अन इक़्ज़िफ़ीहि फ़ित्ताबूति फ़क़्ज़िफ़ीहि फ़िल यम्मि फ़लयुल्क़िहिल यम्मु बिस्साहिल यअख़ुज़हु अदुव्वुन ली व अदुव्वुन लह वअल्क़ैतु अलैका महब्बतन मिन्नी वलितुस्ना अला ऐनी इज़ तमशी उख़्तुका फ़तक़ूलु हल अदुल्लुकुम अला मन यकफ़ुलु फ़रजअनाका इला उम्मिका कई तक़र्र
عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى فاصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري ولا تنيا في ذكري ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فارسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يذل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به نباتا فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيصلحكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فرعون के जादूगर मिल के कहने लगे ए मूसा आप पहले जादू फेंके आप पहले अपना वार करेंगे या हम पहले अपना जादू फेंके मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा काल बल अलकू नहीं तुम पहले अपना जादू कर लो फायदा इबादु मासियुम युखय्यलु मिन सिर मन तसा फिरौन के जादूगरों ने जादू किया लोगों के ख्यालात आंखों दिमाग पे जादू कर दिया कि जमीन पे रस्सियां फेंकी लोगों को सांप दिखाई देने लगे फौजा सफी नफ्सिही खीफतम मूसा अल्लाह कहते कि मूसा उस जादू को देख के डर गए खौफजदा हो गए कुल्ला ला तखफ इन्नका अंतल आला हमने कहा ए मूसा डरे नहीं खौफजदा ना हो इन जादूगरों से डरना नहीं है इन्नका अंतल आला आप हक वाले हैं यकीनन गालिब अल्लाह आपको ही करेगा गलबा मेरा रब आपको ही अता करेगा वल की माफी अमीनी का तलकफ मासानाओ इन्नमा सनाओ के दो साए हुक्म हुआ अपने हाथ का असा जमीन पर फेंकिए रब के हुक्म पे असा जमीन पर फेंका गया देखते ही देखते वो असा बहुत बड़ा अजदहा सांप बन गया इन्नमा सनाओ के दो साहिर और जादूगरों के जादू के सांपों को निगलने लग गया अल्लाह कहता है वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता यकीन कर लीजिए कि ये जादूगर सारे मिलकर भी आ जाएं और जिस तरफ से मर्जी आप पे हमला आवर हो जाए अल्लाह कहता है कभी ये जादूगर हक के मुकाबले में कामयाब नहीं होंगे फौल के सहारा तो साजिदीन वल की माफी अमीनी का तलकफ मा सनाओ इन्नमा सनाओ कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता वल की माफी अमीनी का तलकफ मा सनाओ इन्नमा सनाओ कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता वल की माफी अमीनी का तलकफ मा सनाओ इन्नमा सनाओ कैदु साहिर 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 इन्नमा सनाओ
कैदु साहिर इन्नमा सनाउ 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 कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता 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 फउल्किय अस्सहारतु सुज्जदा क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा क़ाल आमनतुम लहु क़ब्ल अन आदना लकुम इन्नहु लकबीरुकुम अल्लज़ी अल्लमकुम अस्सिहर फलउक़त्तिअन्न अयदियकुम वअरजुलकुम मिन खिलाफिन वलउसल्लिबन्नकुम फी जुदूइन नख़्ल वलतअलमुन्न अय्युना अशद्दु अज़ाबन वअबक़ा क़ालू लन नु'थिरका अला मा जाअना मिनल बय्यिनाति वल्लज़ी फ़तरना फ़क़दि मा अंत क़ाद इन्नमा तक़दी हाज़िहिल हयातद दुनिया इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियग़फ़िर लना ख़तायाना वमा अकरहतना अलैहि मिन अस्सिहर वल्लाहु खैरुन व अबक़ा इन्नहु मन यअति रब्बहु मुजरिमन फ़इन्न लहु जहन्नम ला यमूतु फ़ीहा वला यहया व मन यअतिहि मुमिनन क़द अमिल अस्सालिहाति फ़उलाइका लहुमुद दरजातुल उला जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहा अल-अन्हारु ख़ालिदीन फ़ीहा व ज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का व लक़द औहयना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी फ़ाضरिब लहुम तरीक़न फ़िल बहरि यबसा ला तख़ाफ़ु दरकन वला तख़शा फ़अत्बअहुम फ़िरऔन बिजुनूदिहि फ़ग़शियहुम मिनल ग़म्मि मा ग़शियहुम वअضल फ़िरऔन क़ौमहु वमा हदा या बनी इस्राईल क़द अंजयनाकुम मिन अदुव्विकुम ववअदनाकुम जानिबत तूरिल अयमन वनज़्ज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वला ततग़ौ फ़ीहि फ़यहिल्ल अलैकुम ग़ज़बी فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثر ما عجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك فأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلم يرون ألا يرجعوا إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقدمت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سبلت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنهركنه ثم لننسفنه في اليم نسفا لنهركنه ثم لننسفنه في اليم نسفا لنهركنه ثم لننسفنه في اليم नस्फा। सुन लो जादूगरो जिन्नात की जमात, हम अल्लाह के कुरान से जरूर तुम्हें जलाएंगे। सुम्मलनसिफन्नहु फिल यम्मि नस्फा, और तुम्हारी राख बना के, तुम्हारे जादू की, तुम्हारे अमलों की, तुम्हारे जिस्म की राख बना के हम फिर समंदर में बहाएंगे। लनुहर्रिकन्ना सुम्मा लनंसिफन्नहु फिल यम्मि नस्फा, 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 लनुहर्रिकन्ना 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 लनुहर्रिकन्ना
लानुहुर्रिकन्ना 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 लानुहुर्रिकन्ना। जरूर जलाए जाओगे तुम, अपने अमलों समेत बर्बाद कर दिए जाओगे, हलाक कर दिए जाओगे। लानुहुर्रिकन्ना 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 सुम्मा लनंसिफन्नहु फिल यम्मि नस्फा इन्नमा इलाहुकुमुल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु वसिअ कुल्ल शैइन इल्मा कज़ालिका नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइ मा क़द सबक़ व क़द आतैना मिन लदुन्ना ज़िक्रा मन अअरज़ अन्हु फ़इन्नहु यहमिलु यौमल क़ियामति विज़रा ख़ालिदीन फ़ीहि व साअ लहुम यौमल क़ियामति हिमला यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर व नहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़ा यतख़ाफ़तून बैनहुम इन लबिथ्तुम इल्ला अशरा नहनु अअलमु बिमा यक़ूलून इज़ यक़ूलु अम्सलुहुम तरीक़तन इन लबिथ्तुम इल्ला यौमा व यसअलूनका अनिल जिबाल फ़क़ुल यंसिफ़ुहा रब्बी नस्फ़ा। और ये आपसे सवाल करते हैं कि इन मजबूत पहाड़ों को कौन तोड़ेगा। फ़क़ुल यंसिफ़ुहा रब्बी नस्फ़ा, बस कह दीजिए कि मेरा रब इन पहाड़ों को तोड़ देगा, रेजा रेजा कर देगा, बखेर के रख देगा। और मेरा रब जो पहाड़ों को रेजा रेजा कर देने पे कादिर है, वो यकीनन आप पर हुए जादू को भी तोड़ देने पे, रेजा रेजा कर देने पे कादिर है। यकीन रखें इस कलाम की ताकत से मेरा अल्लाह जरूर इस जादू को और इन जिन्नात को रेजा रेजा कर देगा इंशाअल्लाह। वयसअलूनका अनिल जिबाल फ़क़ुल यंसिफ़ुहा रब्बी नस्फ़ा फ़यदरुहा क़ाअन सफ़सफ़ा वयसअलूनका अनिल जिबाल फ़क़ुल यंसिफ़ुहा रब्बी नस्फ़ा फ़यदरुहा क़ाअन सफ़सफ़ा वयसअलूनका अनिल जिबाल फ़क़ुल यंसिफ़ुहा रब्बी नस्फ़ा फ़यदरुहा क़ाअन सफ़सफ़ा वयसअलूनका अनिल जिबाल फ़क़ुल यंसिफ़ुहा रब्बी नस्फ़ा यंसिफ़ुहा रब्बी नस्फ़ा यंसिफ़ुहा रब्बी नस्फ़ा। ये अल्लाह तोड़ दे, रेजा रेजा कर दे, हर किस्म के जादू को मलियामेट करके रख दे। फ़क़ुल यंसिफ़ुहा रब्बी नस्फ़ा 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 फ़यदरुहा क़ाअन सफ़सफ़ा फ़यदरुहा क़ाअन सफ़सफ़ा ला तरा फ़ीहा इवजन वला अम्ता यौमइज़िन यत्तबिऊन अद्दाइय ला इवज लहु व ख़शअतिल अस्वातु लिर्रहमानि फ़ला तस्मअु इल्ला हमसा यौमइज़िन ला तनफ़अु शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िन लहु अर्रहमान व रदिय लहु क़ौला यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतून बिही इल्मा व अनतिल वुजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम व क़द ख़ाब मन हमल ज़ुल्मा व मन यअमल मिनस्सालिहाति व हुव मुमिनुन फ़ला यख़ाफ़ु ज़ुल्मन वला हज़मा वकज़ालिका अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन वसर्रफ़ना फ़ीहि मिनल वईद लअल्लहुम यत्तक़ून औ युहदिसु लहुम ज़िक्रा फ़तअलाल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ वला तअजल बिल क़ुरआनि मिन क़ब्ल अन युक़दा इलैका वहयुहु वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्लु फ़नसिय वलम नजिद लहु अज़्मा वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस अबा फ़क़ुलना या आदम या आदम इन्न हादा अदुव्वुन लक व लिज़ौजिक वला युख़रिजन्नकुमा मिनल जन्नति फ़तश्क़ा इन्न लक अल्ला तजुआ फ़ीहा वला तअरा व अन्नका ला तज़मअु फ़ीहा वला तज़हा फ़वस्वस इलैहि अश्शैतान क़ाल या आदम हल अदुल्लुका अला शजरतिल ख़ुल्द व मुल्किन ला यबला फ़अकला मिन्हा फ़बदत लहुमा सौआतुहुमा व तफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह व असा आदम रब्बहु फग़वा ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك
اليوم تنسى ومن أعرض عن ذكري فإن له يوم القيامة فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومن أعرض عن ذكري، جو اللہ کے اس قرآن ذکر سے اعراض کرے گا فإن له معيشة ضنكا، اللہ دنیا میں ان کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دے گا، ونحشره يوم القيامة أعمى، اور قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائے گا، ونحشره يوم القيامة أعمى۔ یقیناً یہ جادو کرنے کروانے والے، ان کی معاونت کرنے والے جنات اس قرآن سے اعراض کر رہے ہیں، یقیناً میرا رب ان کو تنگ کر کے رکھ دے گا، ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا، ان کی آنکھوں کی بینائی کو چھین لے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اللہ کہے گا کہ دنیا میں تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا، پس پشت ڈال دیا، بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج میں رب نے بھی تم کو بلا دیا، ذلیل کر دیے جاؤ گے، رسوا کر دیے جاؤ گے، ناک کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی آگ میں پھینک دیے جاؤ گے اگر یہی ظلم کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور بڑا سخت عذاب میرے رب نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى۔ بسم الله الله أكبر 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 ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين رب نجنا من القوم 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 الظالمين۔ سبھی میرے ساتھ آمین کہیں ہر دعا پہ۔ رب نجنا من القوم الظالمین، یا اللہ اس ظالم قوم سے میرے مولا ہمیں نجات عطا کر دے۔ رب نجنا من القوم الظالمین رب نجنا من القوم الظالمین رب نجنا من القوم الظالمین، یا اللہ ان کے فتنوں سے، ان کے حملوں سے محفوظ کر لے۔ رب نجنا من القوم الظالمین، یا اللہ ان کے عملوں کو برباد کر دے، یا اللہ ان کے عملوں کو غارت کر دے، یا اللہ جادو کے پہرے دار جنات کو جلا کے قتل کر دے میرے مولا، ختم کر دے ان کے عملوں کو، یا اللہ تباہ و برباد کر دے۔ رب نجنا من القوم الظالمین اللہم اہلک الظالمین بالظالمین اللہم اہلک الظالمین بالظالمین اللہم اہلک الظالمین بالظالمین اللہم اہلک الظالمین بالظالمین اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، یا اللہ ان ظالم لوگوں پہ ظالم لوگ مسلط کر کے یا اللہ ہلاک کر دے۔ اللہم اہلک الظالمین بالظالمین اللہم اہلک الظالمین بالظالمین اللہم اہلک الظالمین بالظالمین اللہم دمر اعداء الدین، یا اللہ دین کے ان دشمنوں کو تباہ کر دے۔ اللہم دمر اعداء الدین اللہم دمر اعداء الدین اللہم دمر دیارہم، یا اللہ ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہم دمر اعداء الدین اللہم دمر دیارہم اللہم دمر دیارہم اللہم دمر دیارہم وشتت شملہم وفرق جمعہم، یا اللہ ان کو آپس میں لڑا دے میرے مولا، یا اللہ ان کی آپس میں پھوٹ ڈال دے، یا اللہ جتنے بھی شیاطین ہیں ان کو آپس میں لڑا کے ختم کر دے۔ اللہم دمر اعداء الدین اللہم دمر دیارہم وشتت شملہم وفرق جمعہم اللہم قتل شبانہم، یا اللہ ان کے جوانوں کو قتل کر دے، ویتم اطفالہم ان کے بچوں کو یتیم کر
دے، ورحمل نساءہم، ان کی عورتوں کو بیواہ کر دے، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا، یا اللہ ان سبھی کو گن لے، چن لے یا اللہ، یا اللہ ان کا شمار کر لے، اور یا اللہ چن چن کے سب شیطانوں کو، سب جادوگروں کو قتل کر دے میرے اللہ، جو بھی تیرے بندے بندیوں کو ستا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں یا اللہ، دینی امور کے اندر مداخلت رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں یا اللہ، صحت کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ، معاملات کے اندر رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں یا اللہ، جلا دے ایسے خبیثوں کو یا اللہ، ختم کر دے یا اللہ، ان کو ایسے عذاب کی لپیٹ میں لے لے کہ رہتی دنیا تک یہ نشان عبرت بن جائے۔ اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، 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 اللہم اہلکہم بالطاغیہ، اللہم لا تجعل لہم من باقیہ، یا اللہ سبھی کو ہلاک کر دے یا اللہ، کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا۔ اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہم اہلکہم بالطاغیہ، اللہم لا تجعل لہم من باقیہ، یا اللہ گھر میں چھپے ہوئے جنات ہیں، جسم کے اندر چھپے ہوئے ہیں یا اللہ، یہ جہاں جادو پڑا ہے اس جادو کی جگہ پہ پہرے داری کر رہے ہیں یا اللہ، اس جادو کو بھی مٹا دے۔ گھر کے اندر جنات ہے، جسم میں ہے یا اللہ، ان جنات کو بھی جلا کے قتل کر دے۔ اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، 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 یا قوی یا متین، یا اللہ یا جبار، یا اللہ یا قہار، یا اللہ یا عزیز یا مقتدر، اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام، اللہم اہلکہم بالطاغیہ، اللہم لا تجعل لہم من باقیہ، اللہم اہلکہم بالطاغیہ، اللہم لا تجعل لہم من باقیہ، اللہم اہلکہم بالطاغیہ، اللہم لا تجعل لہم من باقیہ، اللہم اہلکہم بالطاغیہ، اللہم لا تجعل لہم من باقیہ، اللہم سلط علیہم جندا من جندک وملائکۃ من عندک، اللہم سلط علیہم جندا من جندک، یا اللہ اپنے فرشتوں کے لشکر ان پہ مسلط کر دے، اللہم سلط علیہم جندا من جندک وملائکۃ من عندک، یا اللہ ان پہ پتھروں کی بارش نازل کر دے، یا اللہ ان پہ زلزلے طاری کر دے، اللہم سلط علیہم جندا من جندک وملائکۃ من عندک، اللہم سلط علیہم جندا من جندک وملائکۃ من عندک، اللہم زلزلہم زلزالا شدیدا، اللہم زلزلہم زلزالا شدیدا، اللہم زلزلہم زلزالا شدیدا، اللہم قتلہم تقتیلا وحرکہم تحریقا، 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 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، یا اس قرآن کو اپنے ایمان والے بندے اور بندیوں کے لیے شفا یابی اور رحمت کا موجب بنا دے، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، اور ظالموں کے لیے اس قرآن کو خسارے، نقصان، تباہی، بربادی اور ہلاکت کا سبب بنا دے۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ تمام خواتین و حضرات بسم اللہ پڑھ کے اپنا دایاں ہاتھ درد والی جگہ پہ رکھ لیں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد حاضر، 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 اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد حاضر۔ اب بسم اللہ پڑھ کے اپنا دایاں ہاتھ ہی اپنے ماتھے پہ رکھ لیں، پیشانی پہ۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکم، 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 اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکم وعافیکم واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا يغادر سقما، آمین یا رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ جی بسم اللہ پڑھ کے تمام خواتین و حضرات اپنی آنکھیں کھول لیں اور پورے دم کے اندر آپ کی جو بھی کیفیت ہوئی ہے
وہ اپنی کیفیت کمنٹ کے اندر لازمی بتائیں، اور آپ نے اس دم الرقیہ کو انشاءاللہ 7 دن تک صبح فجر کے بعد اور رات عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کے ہینڈ فری لگا کے آنکھیں بند کر کے پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اگلی دفعہ جب آپ دم سنیں آپ کوشش کریں کہ زیتون کا تیل لے آئیں، اگر زیتون کا تیل نہ ملے تو کم از کم سرسوں کا تیل آپ لے کے اس کے اوپر 7 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور 3 دفعہ آخری تینوں کل پڑھ کے اس ڈھکن کو بسم اللہ پڑھ کے کھولیں، پھر 3 دفعہ اس تیل کے اندر آپ دھتکاریں، بسم اللہ پڑھ کے آپ پھر بند کر دیں۔ پھر جب بھی آپ نے دم سننا ہے، دم سننے سے پہلے آپ نے جو بھی آپ کی درد والی جگہ ہے آپ نے اس جگہ پہ اس آئل کو لگانا ہے، یا میں پوائنٹس بتا دیتا ہوں۔ دم سننے سے پہلے آپ نے اپنے پاؤں کے نیچے تلووں پہ، پاؤں کی انگلیوں میں، اپنی پنڈلیوں پہ، اپنے گھٹنوں پہ، اور اسی طرح سے کندھوں پہ، اور سامنے سینے پہ، سامنے پیشانی پہ، یہ ساری جگہ پہ آپ نے یہ انشاءاللہ آئل لگانا ہے، اور ہاتھ پہ اور ہاتھوں کی انگلیوں کے اندر آپ نے آئل لگا کے بیٹھنا ہے، دم سننا ہے انشاءاللہ مکمل۔ اور ساتھ میں میرے بھائی بہنیں نماز کی پابندی لازمی کریں اور کوشش کریں کہ وضو کی حالت میں رہیں، انشاءاللہ میرا رب جیسا بھی جادو ہے توڑے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ پانی جب بھی پئیں دم کیا ہوا پانی پئیں، پانی کی 1 بوتل صبح کے وقت آپ دم کر لیا کریں۔ یہی چیزیں جو میں نے بتائی ہیں اس میں سورہ فاتحہ ایڈ کر لیں، 7 دفعہ سورہ فاتحہ، پانی کی 1 بوتل لے کے 7 دفعہ سورہ فاتحہ، 7 دفعہ آیت الکرسی، 3 دفعہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور 3 دفعہ آخری تینوں کل پڑھ کے اس پانی کو دم کر لیں، اور اس پانی کے کچھ چھینٹے اپنے چہرے اور اپنے سر اور اپنے کندھوں پہ مار لیا کریں، اور وقتاً فوقتاً پورا دن وہی پانی استعمال کرتے رہا کریں، اور رات کو بھی اگر پانی دم کر کے صبح تک اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا کر دے۔ جو اولاد کی جو حضرات اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، بے اولادی کے لیے پریشان، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد سے نوازے۔ جو رشتوں کے حوالے سے پریشان، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر سبب پیدا کر دے۔ جو مقروض ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے ان کی مدد کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔